My sa dneska chystáme na tréningovú konferenciu, ktorá sa nachádza v Rayongu. Uvidím, niečo by som vám tam rád natočil, pokiaľ to bude možné. Väčšina konferencie však bude v thajskom jazyku, čiže ani ja tomu nebudem môcť rozumieť. Primárne tam ideme kvôli tomu, aby si sa vypočula nejaké základy a samozrejme kvôli networkingu, lebo s tými všetkými vecami, ktoré máme, tak si myslím, že každý človek, čo bude zvažovať alebo kto už je zaregistrovaný u nejakého brokera a má dlhodobé problémy dosahovať nejaké zisky, tak pre ňo by mohlo byť veľmi jednoduchým a ideálnym riešením využívanie našich trading botov, ktorých už momentálne máme aj na Forex, teda na MetaTrader, čiže môžu používať aj u spomínaného brokera. Dorazili, budova, v ktorej bude táto konferencia, je Holiday Inn tuto v Rayongu a je to široko ďaleko jedna z mála výškových budov, ktorú máme možnosť vidieť. Dorazili sme na miesto parkovania, tu je to celku také komplikované, takže sme sa museli vyštvárať hore a ideme nájsť asi výťahy. Pravdepodobne to teda bude niekde tu. Toto v celku také komplikované. Zaujímavé, že nepotrebujete nejakú kartu na to, aby ste išli na parkovisko. Ideme na 7. poschodie. Hneď po otvorení výťahu nás čakala tuto taká kontrola, ako keby mali sme si zaregistrovať aplikáciu. Problém je, že oni majú v rámci telefónneho čísla majú ako keby prefix na krajinu, kde dáte rezidenciu a paraguajská karta nefunguje v Ázii, čiže som nemohol vyplniť, zaregistrovať si tú aplikáciu. Takže potom sa na to pozrú. Inak vám chcem ukázať, ako to tu vyzerá. Pri vchode je tá registrácia, dokážu vás zaregistrovať teda aj bez apky ako nejakého človeka. Tuto si nás už odchytil nejaký fotograf s tým, že tuto majú pripravené nejaké občerstvenie, voda, tak podobne a celá tá konferencia bude tuto vo vnútri. Prišli sme na začiatku, takže ešte tu moc ľudí nie je, ale tak toto vyzerá. สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะสวัสดีชาวระยองนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขึ้นกับลงขึ้นมองง่ายๆนะครับผมเรียกสองแบบก้นนะฮะนี่อันนี้คือก้นเขาเรียกโลนะเราก็เทรดได้แล้วนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรยากเพราะนั้น Začala momentálne pauza a tuto je takéto občerstvenie a tentokrát to budú špenátové kyše a nejaký sladký dezert. Ešte vám natočím v rýchlosti, ako tu vyzerajú toalety. Hej, v celku pekný hotel mi to príde. ขาตัวเลขมันมากมันตรงไหนมันตรงที่มันออกเขียวนิดนึงอะในนี้นะสักประมาณเริ่มต้นกี่โมงเปิดตลาดกี่โมงตีห้าแล้วเว้ยบายได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่เข้าออเดอร์เตรียมไปแล้วหรือใช้ข้อบายสต็อปไปแล้วนะครับก็ปึ๊บมันจะไปไหมจึ๊กไปไหมจากเกมด้วยมีคนเข้ามาด้วยหลุดอีก1 นาทีเริ่มเลยจะไม่ได้นะอย่าหลุดอย่าไปกันต่อค่ะมาดูกันสิใครอยู่อันดับไหนโอ้ยคุณหมงนำหนึ่งนะคะ คุณโซ8อินใช่ไหมใช่ค่ะ I am Coffee นะคะอันดับ3เราแต่เขามี4 อันดับเราสงสารเขานะเอาเชิญคุณไก่ด้วยครับไก่ฮะเชิญคุณไก่มาด้วยครับเชิญขึ้นแล้วค่ะขึ้นมาก็ได้เชิญเลขหนึ่งได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทีมผู้บริหารด้านนี้เลยค่ะหมุนได้เลยค่ะหมุนโอเค100 เหรียญนะคะ ให้มาแปลใช้ทีมผู้บริหารหมุนใครที่ไหนก็สั่งสอนว่ากลับไปโดนเรียกคุยชัวร์ใช้ทีมผู้บริหารหมุนแล้วก็จับด้วยระยองรอบหน้าไม่เจอนะครับขออนุญาตนะคะเลขที่ออกนะคะ6 1 4 2 2 5เดี๋ยวนะโทษนะมึงจะวู้ทำไมไม่ใช่ของคุณใช่ไหมเช็คก่อนใจเย็น ทวนอีกครั้งนะคะ6 1 4 2 2 5 8
83 ค่ะ เรียนเชิญด้านบนค่ะ มันจะตรงกลางยังไงวะเนี่ยเชิญคุณพลอยครับ เชิญเลยค่ะ มาเลยครับมาอยู่ตรงกลางเลยครับมาเลยนี่ ตัวนี้ไม่เรียงกันนะ ยืนขึ้นนะครับ แบบไม่ต้อ ไม่ ง เรียงนะ แค่มีสองตัวนี้ให้ยืนขึ้นครับ ค่ะ เลขแรกคือ เลข 0 ครับ ใครมียืนขึ้นมีป่ะ โอ้โหให้เก็บตึงห้อง ขอแค่มีเลข0นะคะยืนขึ้นได้เลยนะคะ เลขที่ 2 ที่มีในมือ คือเลข 9 ครับ มีไหมมี0 กับ 9ไหม มี0 กับ 9ไหมอ่ะ มีไหมคะมี 0 กับ 9มีไหม ตอนนี้คือต้องมี2เลขนะครับ ต้องมีทั้ง0และ9นะ ไม่ต้องเรียงกันก็ได้นะคะ เฮ้ยมีคนเยอะด้วยเว้ย0 กับ 9 ต้องมีทั้ง0ทั้ง9นะครับอย่าลืมนะต้องมีทั้ง0ทั้ง9ถูกไหม ใช่ เขาบอกมีทั้ง2ข้างหลังบอกมีไหมคะ รางวัล300 เหรียญ USD นะคะ เลขที่ออกนะคะ 309 เดี๋ยว อย่าเพิ่งรีบลงดีเอาแล้วมีสะโอ้ยมีเว้ยมีเว้ย เอาเรื่อง309ยืนอยู่เมื่อกี้ด้านหลัง 309 190 38 ค่ะ เรียนเชิญด้านบนค่ะ 309 190 38 ค่ะ เรียนเชิญค่ะ อันนี้คือเงินสดใช่ไหม เป็นแคชไพรส์เงินสดค่ะ สามารถถอนออกมาได้นะคะ ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยค่ะ ดูนะฮะ ใครเอาไหนสิ จะเป็นผู้โชคดี จะรับแทนแล้วนี่บังครับออกมา Máme tu záver konferencie a na záver si pripravili nejaký darček pre nás, takže tam majú zabalené tašky a pokiaľ sa nám ujde, tak len to potom ukážem. Takže sme dostali takéto tričko ako suvenír. A pokiaľ by sme išli na ďalšiu takúto konferenciu, tak si máme že vraj obliecť. Máme to za sebou, dáme si ešte také zhrnutie. Jednak sme strašne hladní, lebo sme mali nejaké malé občerstvenie, ako ste videli, ale inak akože sme moc dneska nejedli. Konferencia z môjho laického pohľadu bola fajn, bola zaujímavá pre začiatočníkov, povedzme, že nejakých 40-50% myslím sa prekladala. Zbytok som nejako nepochytil, ale z daného kontextu sa to dalo plus minus vyrozumieť. Preto som sa aj pýtal, lebo môj názor na povedzme tú konferenciu nie je až taký podstatný, keďže v rámci tradingu mám oveľa viac skúseností a takisto nerozprávam plynulo tajsky, takže som nepochytil úplne všetko. Takže preto som sa aj Sony pýtal na jej názor, hovoril, že to bolo fajn, pýtal som sa aj, že či by chcela ísť ešte niekedy, či to dalo niečo do života, hej, či to bolo pre ňu prínosné, či povedala, že áno, takže rozhodne, pokiaľ budete mať nejaké polovičky v Tajsku, tak možno to stojí za to ju zobrať na takýto event. S tým, že za normálnych okolností by sme išli na nejakú konferenciu, ktorá je v angličtine, ale tým, že vlastne tieto konferencie v angličtine teraz v tomto období tu v okolí Chonburi, celkovo v okolí Pattaje alebo proste Bangkoku alebo takto v Rajongu, ako sme nie sú, tak sme zvolili práve túto, aby aspoň si Suni sa niečo z toho nesla, čo je fajn. Čo ma mrzelo, že tam nefunguje nejako networking, tak ako na európskych eventoch, že v podstate ako celé to bolo, že dojde sa, prednáša sa a odíde sa, to je také akože menšie minus. A tak no, hej, a celé to bolo v tajčine, takže ako hovorím, ten môj názor nie je podstatný, skôr je podstatné to, čo som sa pýtal potom Sunisi a tá spomenula, že to pre ňu bolo super, že ten event bol na úrovni a že celkovo je niečo dal.